नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 5 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। जनवरी मासरे मिलिबो ओडिशा रे भत्ता 3500 टंका। अन्यपटे महिला मानक मिलिबो 3000 टंका प्रत्येक मास। यह सहित बस रे लागिबो नुआ डिवाइस। सुभद्रा योजना को नहीं मध्य आसिला एक बड़ खबर। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, चलित मासर मिलिबो वर्धित भत्ता राशि 3500 टंका भत्ता देबे सरकार। चलित मासर राज्य रे वर्धित भत्ता राशि मिलिबो 6 लक्षरू अधिक हिताधिकारी उपकृत हेबे। 80 वर्षरू ऊर्ध्व एवं 80% रु अधिक भिन्नक्षम माननकु 3500 टंका भत्ता जोगाई देबे राज्य सरकार। मंत्री कहिसंती अनादार हेउथिबा वृद्ध वृद्धा तथा भिन्नक्षम माननक पई एहा बेस सहायक हेबो। सेमाननकु यथेष्ट सम्मान मिलिबो आउ सेमाननकु केही अनादार करि परिबे नाही एही भत्ता मिलिबा परे। परवर्ती खबर, आसंता 8 तारिख रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री। जनवरी 7 रे भुवनेश्वर रे आसी पहुंचीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राति 8 रे विमान बंदर रे सीधा सड़क पहुंचीबे। यह सहित राजभवन रे रात्रि यापन करिबे प्रधानमंत्री। 9 तारिख रे प्रवासी भारतीय कार्यक्रम रे शामिल हेबे। जनता मैदान रे हेबाकु थिबा प्रवासी भारतीय कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री शामिल हेबे। 9 तारिख सकाळ 9:45 रे राजभवन रु बाहरिबे। 9:55 रे जनता मैदान रे पहुंचीबे। सेठारे 1.5 घंटा धरी रहिबे। 10 ରୁ 11 एवं 11:30 पर्यंत प्रवासी भारतीय दिवस रे शामिल हेबे प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर, एणिकी महाप्रसाद नाम रे खजा बिक्री कले कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। श्रीमंदिर बाहरे महाप्रसाद ना रे खजा बिक्री कले एणिकी कार्यानुष्ठान हेबो। ए नै श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना दैचंती। से कहिचंती जे बड़दाण्ड रे किछि व्यवसायी महाप्रसाद नाम रे खजा बिक्री करूचंती। यह संपूर्ण भाबरे भूल अटे। एथुर विरत रहिबाकू से परामर्श दैचंती। श्रीमंदिर बाहरे बिक्री करा जाउथिबा खजा को व्यवसायी माने बाहरु आसुथिबा पर्यटकंकु महाप्रसाद कई बिक्री करूचंती। किंतु आज ठारू एपरि न करिबाकू परामर्श दिया जायछि। जदि केही व्यवसायी न मानंती तेबे समानक उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, समस्त बस रे लागिबो स्मार्ट डिवाइस। भुवनेश्वर रे जातीय सड़क सुरक्षा मास कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ घोषणा करिसंती। समस्त बस रे लागिबो स्मार्ट डिवाइस। दुर्घटना ह्रास पाई पदक्षेप नियाजिबो। ए नेई आईआईटी माड्रास सहित चुक्ति करा जायछि। ड्राइवर आखि पड़ी गले किंबा आखि खोला थाई अन्य मनस्क रहिले एही स्मार्ट डिवाइस साइरन देबो। यह सहित मद पी गाड़ी चलाइले मध्य एक शब्द सुना जिबा जहा फल रे ड्राइवर सचेतन होई परिबो। एही डिवाइस समस्त बस रे लगाइबा बाध्यतामूलक करा जायछि। परवर्ती खबर, आज ठारू आदिवासी मेला। आज ठारू भुवनेश्वर रे आरंभ हेउछि राज्य स्तरीय आदिवासी मेला 2025। एही मेला रे विभिन्न आदिवासी जनजातिक जीवन शैलीर एक नियारा रूप प्रदर्शित हेबो। आदिवासी चलणी, आदिवासी परंपरा एवं अन्यान्य सामग्री लोकमानंकु आकर्षित करिबो। जनवरी 5 अर्थात आज ठारू 16 तारिख पर्यंत 12 दिन धरी एही मेला चलिबो। ओडिशा सरकारंकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास एवं संख्यालघु पछुआ वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी मेला आरंभ करा जाउछि। परवर्ती खबर, राज्य रे आहुरी 4 दिन पर्यंत प्रबल शीत। आगामी 4 दिन राज्य रे अधिक शीत अनुभूत हेबो। आगामी 3 दिन फुलबाणी एवं राउरकेला रे पारद 7 डिग्री सेल्सियस रहिबो। राज्यर अधिकांश स्थान रे रातिर तापमात्रा 12 डिग्री रु 13 डिग्री तळको खसी आसीबो। अनेक स्थान रे पारद 10 डिग्री रहिबो। राज्य रे शीत प्रबल हेबो। ए नै पाणीपाग विभाग कहिछि आसंता 4 दिन पर्यंत शीत हेबो एवं 4 दिन परे पुणी थरे राज्य रे धीरे धीरे तापमात्रा वृद्धि पाइबा सहित गरम बढ़िबो। परवर्ती खबर, मदर दाम बढ़ाइले मोहन सरकार। जहा आशा करा जाउथला ठीक सैया होइछि। ओडिशा रे वृद्धि पाइला मदर दर। आस्का फटी एवं बियर दाम बढ़ाइचंती मोहन सरकार। बियर बोतल पिछा 10 टंका वृद्धि करा जाइथिबा बेले आस्का फटी दाम 60 टंकारु एबे 70 टंका पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। तेबे गत डिसेम्बर 1 रु एही वर्धित दर लागू हेबा नै सूचना दैचंती अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राजस्व क्षति को देखि प्राइस फिक्सेशन कमिटी रिपोर्ट आधार रे राज्य सरकार मद प्राइस वृद्धि करिसंती। परवर्ती खबर, जनवरी 15 परे मिलिबो सुभद्रा टंका।
ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏକାଥରକେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 2ଟି କିସ୍ତି। ତେବେ ଗାଁର ଶେଷ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସହଜ ହେଲା। ଏଣିକି ଇପିଏଫ୍ଓରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସହଜ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଇପିଏଫ୍ଓ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଉପକୃତ ହେବେ 7 କୋଟି ଇପିଏଫ୍ ସଦସ୍ୟ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଇପିଏଫ୍ଓ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଜମାରାଶିର 50% ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାଟମଣ୍ଡପର ର୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ଦେଉଳର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ର୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଚିତ୍ର। ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିପରି ଆଖି ପୁରାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଏହା ସହିତ ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା। ହସ୍ପିଟାଲ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା। ଏନେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ 1, 2023ରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଜନା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ 5174.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 14 ତାରିଖରୁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ। 14 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ 14 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା। ପ୍ରଥମ କରି ଭିତରକନିକା ବାହାର ନଦୀ ନାଳରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଟ୍ୟାକ୍ସପୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ କମିଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସପୋର୍ଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଟ୍ୟାକ୍ସପୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ପ୍ରାଥମିକ ରୂପରେଖା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲିଠାରୁ ବନ୍ଦ ସାତକୋଶିଆ। କାଲିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାତକୋଶିଆ। 6 ତାରିଖରୁ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ। 6 ତାରିଖ, 7 ତାରିଖ ଏବଂ 8 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରି ସାତକୋଶିଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ। ସେହିପରି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପାଇଁ 17 ଓ 18 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀରେ ବୋଟିଂ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି ଛକରେ ଥିବା ପଣ୍ଡା ଅଳଙ୍କାର ନାମକ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼। ସୁନା ଦୋକାନର 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 2 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଭେଟି ଖାତାକୁ ଆସିବ 60,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ ସବସିଡିକୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 3 କିଲୋୱାଟର ଫୁଟ ସୋଲାର ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ କିଲୋୱାଟ ପିଛା 25,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 3 କିଲୋୱାଟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେବା ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
प्रधानमंत्री मोदी 2024 सूर्यघर मागणा बिजुली योजनार आरंभ करिसंती। एही योजना अनुसार सरकार पक्षर 300 यूनिट मागणा बिजुली देबाकू प्रतिश्रुति दिया जाइछि। सेथिपाई घर छात उपरे आपण सोलार पैनल लगाई पारिबे। सब्सिडी मध्य दिया जाउछि। एथिरे सब्सिडीर मूल्य 60,000 टंका रखा जाइछि। एही योजनार लाभ आपण मध्य नै पारिबे। परवर्ती खबर पर्यटकों प्रथम पसंद पुरी। आकर्षणीय दर्शनीय स्थान पाई ओडिशा पर्यटन मानचित्र रे पुरीर स्थान स्वतंत्र। एठारे पर्यटकों मनोरंजन पाई अनेक जगह रही। सेहीपरि देशर श्रेष्ठ धार्मिक स्थली हेउछि पुरी। श्रीमंदिर भली धार्मिक पीठ सांगकू कोणार्क सूर्य मंदिर यह सहित चिलिका एवं पर्यटन स्थली बुलिबा पई समुद्र कूल ठारू आरंभ करी अनेक सुविधा रही। 2024 रे पुरी को समुदाय 3,06,58,180 जन पर्यटक पुरी आसिचंती। सेमानक मध्यरु देशी पर्यटक 3,06,48,925 जन अछंती। विदेशी पर्यटकों संख्या 9,254 रही। अर्थात 60 लाख अधिक पर्यटक आसिचंती। परवर्ती खबर 2,500 प्रवासी ओडिशा आसिबाको पंजीकरण करिसंती। आसंता 8 तारिखर अनुष्ठित हेबाकु जाउछि प्रवासी भारतीय दिवस। 3 दिनिया प्रवासी भारतीय दिवस पई चलीछि जोरदार प्रस्तुति। ए नै पर्यटन विभाग संपूर्ण प्रस्तुति अछि बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। प्रभाती परिडा कहिसंती 10 तारिख रे देशर राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस रे जोग देबे। 9 तारिख रे प्रधानमंत्री जोग देबे। 6 तारिख रु वैदेशिक व्यापार मंत्री भुवनेश्वर रे उपस्थित रहिबे। परवर्ती खबर जटणी रे हेबो भेंडिंग जोन। शुक्रवार दिन भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटी नुआ वर्षर शुभेच्छा जणाइबा सहित 6टी प्रस्ताव दैचंती। एहारि मध्यरे जटणी रे 568 भेंडिंग जोन निर्माण कराजिबो। एथिपाई 16,58 लाख टंका व्यय बराद होइछि। फଳରେ बहु दिनरु जटणी रे लागि रहितबा उठा दोकानी विवाद समाधान हेबो। परवर्ती खबर जनवरी 6 रे रायगड़ा रेल मंडलर शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली दिन 11टा समय रे रायगड़ा रेल मंडल पाई वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे भित्तिप्रस्तर स्थापना करिबा सहित विभिन्न रेल भित्तिभूमिर प्रकल्पर उद्घाटन करिबार कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर एही लोक माननकु केबे भी मिलिबनी सुभद्रा योजना टंका। सुभद्रा योजना रे शामिल हेबाकु थिबा महिला मानकर बयस 21 वर्षरु कम होई नथिबा आवश्यक। सेही भली 60 वर्षरु अधिक होई नथिबा आवश्यक। जदि एही योजना रे 21 वर्षरु कम एवं 60 वर्षरु अधिक महिला माने आवेदन करिसंती सेमानकु केबे हेले टंका मिलिबो नाही एवं सेमानकर नाम काटी दिया जिवो। यह सहित जदि कोनोसी महिला मासको 1500 टंका किंबा याठार अधिक वार्षिक 18,000 टंका याठार अधिक रोजगार करुचंती तेबे सेमाने मध्य एही योजनार लाभ पाइबेनी। पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि सहायता ग्रहण करुथिले सेमानको मध्य सुभद्रा योजनार टंका मिलिबो नाही बोली कुहा जाइछि। परवर्ती खबर जयपुर विमान बंदर संप्रसारण कराजिबो। 242 एकर जमी अधिग्रहण करने राज्य सरकार पक्षर अनुमोदन मिलिबा परे गतकाली जिलापाल जयपुर गस्तरे आसी यह उपरे आलोचना करिसंती। परवर्ती खबर छोट पिलांको सोशल मीडिया मना। ऑस्ट्रेलिया पथरे इंडिया भारत रे छोट पिला मानक पई सोशल मीडिया व्यवहार उपरे लागिबो कटकणा। 18 वर्षरु कम बयसर पिला माने सोशल मीडिया अकाउंट खोली पारिबे नाही। बापा मांक ठारो अनुमति नेबाको पड़िबो। शुक्रवार दिन केंद्र सरकार जारी करिसंती एपरी एक नियम जहा द्वारा एणिके छोट पिला माने आउ खोली पारिबे नाही सोशल मीडिया। परवर्ती खबर चिंता बढ़ाइलाणी पुणी एक महामारी। कोविड-19 महामारी 5 वर्ष पर चीन रे आउ एक नुआ भूताणु आतंक खेलाइছে। यार लक्षण कोरोना भाइरस भली एही नुआ भूताणुर नाम रखा जाइছে HMPV। तेबे एही नुआ भाइरस द्रुत बेगरे संक्रमण बढ़िबार लागिছে। चीन रे एबे 200 रु अधिक लोकंकर मृत्यु हो सारी एही भाइरस द्वारा। तेबे व्यस्त न होबाको भारत सरकार पक्षर परामर्श दिया जाइछि। चीन रे भाइरस व्यापुछि किंतु भारत रे एपरी कोनोसी लक्षण नाही किंबा भारत को एही भाइरस सहजरे आसीबो नाही बोली केंद्र सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर प्रति महिला को मिलिबो मासिक 3000 टंका। मासक पर दिल्ली विधानसभा निर्वाचन लागि एबे सरगरम राजनीति। एहारि मध्यरे कांग्रेस जारी करिछि निर्वाचन इस्ताहार जेउथिरे महिला माननकु गुरुत्व दिया जाइछि।
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିବେ। ଖାସ୍ କରି ଏବେ ଫୋକସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ ମିଳିବନି ସମ୍ପତ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନ ନେବେ, ଅବହେଳା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟରୁ ଆସିବ ସମନ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଉପହାରକୁ ପୁନଶ୍ଚ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରୋ ପାଇଲା ମହାକାଶରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ବଡ଼ କମାଲ କରିଛି। ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକୁ ଗଜା କରିବାର ସଫଳ ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପତ୍ର ବାହାରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶରେ ଚାରା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଭାରତ। ଏବେ ମହାକାଶରେ 8ଟି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୋଇ ଏଥିରୁ ଗଛ ବାହାରିଛି।